Assalamu alaikum azul fillaoul matahalil, bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. La modeste vidéo, a un petit sujet donc, qui est destiné toujours au diapositoire ou surtout EZ, avec la vidéo. Le Maroc, qui dit le Maroc, dit le Makhzen, va trouver des gros gisements de pétrole et on va être autonome en termes de pétrole et de gaz, et aussi la plus belle, on va exporter vers l'Europe. Alors, ça m'a fait titre, كيفاش انا نقرا ونشوف les revues spécialisées ou les canaux spécialisés ما سمعتش كاع هاد لا نوفيل منين جابها هذا او زد هذايا قلت هذا او زد صاحبي لا سورس تاعو منين يتخرج ومن بعد j'ai creusé j'ai cherché vite fait ça m'a pris entre nous là ça m'a pris un quart d'heure وليت نضحك وحدي je me suis dit مسكين c'est un excès de hashish il a dû trop fumer Zawali. Un conseil, avant de faire les vidéos parce que tu racontes du grand n'importe quoi ou surtout tes compatriotes. Donc la vidéo est destinée à EZ. La vidéo une grande société internationale. La société a des prédateurs pétrolium. C'est une mineure, c'est une société mineure dans le domaine pétrolier. Les majeurs ou les mineurs, majors ou les mineurs. Les majeurs, je connais. Aramco, BP, Shell, Total, ExxonMobil, Sonatrach, هادو les majeurs, هادو من الشركات العالمية الكبرى. وكاين des petites sociétés صغار من بينهم هذه la société Predator Oil and Gas هذه اللي تخدم في المروك. درت لكم انا فيديوهات وين اكسبليك لكم في العالم باسره dans le monde entier كاين pétrole ou gaz. Est-ce que le l'instant T, le pétrolier qui va y réfléchir, est-ce que l'instant T, le prix, ça me coûte combien d'aller retirer le baril ou le mètre cube, le prix actuel, ou quelles sont les perspectives sur 10 ans? Il y a les paramètres, mais il ne va pas le chercher. Il y a du pétrole et du gaz partout dans le monde. C'est-à-dire un message destiné les abonnés sur la chaîne qui le connaissent parce que je l'ai déjà expliqué ou destiné une fois pour toutes. C'est une note qui est très importante. Pétrole ou gaz كاين partout en dessous de nos pieds. انت في الجardin تاعك تقدر تحفر 6000 10000 mètres تلقى pétrole ou gaz في الجardin تاعك. Il y en a partout. بصح le coût de l'extraction en énergie, en ressources humaines, en gestion et en conduite sont énormes. D'accord? صار لها باش تفهم نسيت نشيماتيزي لكم باسكو كاين بزاف ناس ما يفهموش كاين باراج 100 متر 100 كيلومتر عليك 100 كيلومتر عليك انت ناوي تغرس في الارض هذيك تقول لي اسكو سا فو الكو Est-ce que ça vaut le coup? Ou tu vas me dire, لقيت الماء في le jardin تاعي هذا باش نسقي mon exploitation هذيا à 1000 mètres de profondeur. ماشي 1000 mètres, 10 000 mètres de profondeur. لقيت الماء تقول لي لقيت gisement تاع الماء. انت qu'est-ce que tu vas calculer? Est-ce que ça vaut le coup de forer et d'aller chercher l'eau avec dans ton propre jardin ولا تروح دير تيو تلصقوا في هذاك الباراج و tu es alimenté ou tu payes une redevance. هذا ما كان. J'espère que فهمتوني. Tous les pays dans le monde عندهم pétrole ou gaz. بصح est-ce que des fois ça vaut plus le coup d'aller le chercher تجيبو من الخارج que تحفر. دوك تفهموني وعلاه. Donc هاد لا سوسيتي هادي بريداتور في الباسان دو غولميم والباسان نتاع واسمها البلاد الاخرى تندرات لقات تبعوا مليحه هذه الشيفر ماشي تاع بلادي 2020 je vais vous mettre le lien تاع un journaliste marocain dans une revue marocaine اللي دار l'interview مع les responsables تاع لومي Sonatrach marocaine ou les responsables تاع Predator c'est-à-dire c'est pas moi qui vous donne ces chiffres خلهم كاين 474 milliards de pieds cubes وعلى حسبوها بالبيي كوب باش تولي في لي مليار لو كان يحسبوها اون متر كوب لو شيف ينقص دونك تولي ماشي امبرسيون هما دائما مساكن باش يخلعوا الناس اللي ما قراتش تكنولوجيا يقول لك بيي كوب دبان لك حاجه كبيره شوف لو متر كوب شحال وشوف لا طاي دو طون بي باش تفهم
le rapport. D'accord, خاوتي هذه النقطة هذه très importante. Ou le bassin le bassin اللي فيه هاد les 474 milliards de pieds cubes fait 7,269 km. 7 km et quelques. هذا مكان. Kilomètre carré. D'accord, خاوتي, c'est une zone très petite, très délimitée. Donc, نزيد لكم واحد الرقم باش تفهموا هذا EZ اللي قال لك on va exporter نولوا نبيعوا لأوروبا. تبعوا donc 474 milliards pieds cubes. نعطيكم شحال لي زيستيماسيون ماشي تاع بلادي 2020 تاع بريتيش بتروليوم اللي تخدم في الجزائر. En 2015, parce que c'est les dernières estimations qu'elle a fait les gisements de gaz algériens. Elle a mis, باش دير l'estimation, باش نعطيكم غير رقم باش تفهموا دار 3 millions de dollars. باش عاودت elle a investi 3 millions de dollars pour réestimer nos réserves. هذه 2015. À peu près يديروها tous les 5 ans ou tous les 10 ans. على بالكم شحال كاين vous vous tenez bien حسيم سعود حسير مال كاين 4500 milliards de mètres cubes, ماشي de pieds cubes. 4500 مليار متر مكعب. تبعوا وهذا الباسط تاع المروك فيه 474 مليار قدم مكعب. وديروا الحساب اللي يعرف فيه اللي عنده كالكولاتريس يحسب خاوتي. British Petroleum قالت لهم يعني par rapport à la production اللي كنا نبرودوزيوها en 2015 l'année même قالت لهم يشد 54 années. ندير لكم لو ليان, je vais vous mettre le lien وتقراو وحدكم وتتقفوا, y a pas de souci. وهاد les réserves nous propulsent au 10e rang mondial en 2015. 10e rang mondial. 4500 milliards de mètres cubes. يتخيلوا هذوك les mètres cubes, vous les empilez les uns sur les autres, imaginez-vous la superficie هذيك. تدي لكم la superficie استغفر الله يا ربي النص تاع تونس. وهذا ما حشمش EZ يتكومباري نتايا 7 km carrés avec 474 milliards de pieds cubes. على بالكم شحال exploitation تاع une grande ville. Admettons, لو كان جات كازا والرباط alimenté en gaz, tu peux alimenter هاد les deux villes uniquement pendant 10 ans. هذا ما كان. Même pas. Deux villes pendant 10 ans. C'est-à-dire, أنا عطيت لك الرقم تاع الجزائر اللي قلت لك 54 اني بالتيو تاع الغاز اللي طالع للطليان، التيو تاع الغاز اللي رايح لاسبانيا، وجي انا اللي نبيعوه لا كونسوماسيون لوكال 54 اني او ريتم دو 2015. وما تشفاو في 2015 كانت الجزائر تنتج اكثر مليون. دونك يا اوزاد خلينا من الكذب، يا اوزاد حبس الكيف، يا اوزاد حبس الحشيش، الله يجازيك قبل ما دير لي فيديو او موا تكيف ابخي لا فيديو، الله يسهل عليك. ما تكذبش على تي بوف كومباتريوت مساكن، الناس ما قراتش. و لو بير على بالكم المخزن واش سينيا مع هذا سوسيتي بريداتور اويل اند غاز، شحال سينياو خاوتي؟ شوفوا حنا واش عندنا في الجزائر؟ عندنا 59 واش كاين؟ استغفر الله ربي، كاين 49-51 على بالكم شحال سينياو؟ لو ليان ندير لكم لو ليان ماشي هضره بركه. دونك 75% 25% pour l'OMI. دونك المروك تدي 25% دو هاد لو جيزمون اللي مازال ما بداش يخدم، و بريداتور اويل اند غاز تدي 75%. وشحال حطت ديبو دو غارونتي خاوتي؟ شحال دراهم حطتهم غارونتي؟ حطت 1,5 مليون دو غارونتي. كلش راهو ديسپونيبل في لو ليان دو لارتيكل ماروكان.